sa cellphone o internet. Ang cellphone o internet, daghang nabungkag nga pamilya tungod sa text sa cellphone o internet. Ang cellphone o internet, ayon lang yun ni paggamit, aron dili kita makubi sayo sir sa punog internet. Daghang nanig din say makubi, murag iring nga sungkapan, bahala na og mabunalan, basta mamit lang iyang text me. Ay pastilan kini nga gadget, inlabihan mang yung ka-high-tech, og mo gamit ka sa internet, matsan nimo ang imong textbit. Daghang nagminyo sa cellphone o internet. Pastilan kini nga gadget, inlabihan mang yung ka-high-tech, ug mo gamit ka sa internet, matchat nimo ang imong textmate. Daghang nagminyo sa cellphone o internet. Ang cellphone o internet, ayon lang gud ni paggamit, aron dili kita makumpit sayo sir sa punog internet. Daghang nanig kinsay makubit, murag iring nga sungkapan, bahala na og mabunalan, basta mamit lang iyang text me. Ay pastilan kini nga gadget, inlabihan man yung ka-high-tech, og mo gamit ka sa internet, matsan nimo ang imong textmate. Daghang nagvideo sa cellphone o internet. Ang atong panahon karon, ilabihan na gyud ka-high-tech, tanang dapit ato ng maditi sa cellphone o internet. Ang cellphone o internet, daghang nabungkag nga pamilya tungod sa text me sa cellphone o internet. Ang cellphone o internet, ayon lang din ni paggamit, aron dili kita makubit sayo sir sa punog internet. Daghang nanig say makubit, murag iring nga sungkapan, bahala na og mabunalan, basta mamit lang iyang textmate. Bahala na og mabunalan, basta mamit lang iyang textmate.